ମାଳାରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଆମମାନେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଶତ୍ରୁର ଚୁମ୍ବନ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଶତ୍ରୁର ଚୁମ୍ବନ। ହିତ ଉପଦେଶ 27 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ ଲେଖାଗଲା, ପ୍ରେମକାରୀର କ୍ଷତ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ, ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁର ଚୁମ୍ବନ ବହୁଳ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତ ଦେଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର କାମ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଚୁମ୍ବନ କରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଚୁମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଲପେଟରେ ଠିଆ ହେଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନର କଥା, ମିଠା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାପ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା, ମନ୍ଦତା, ଏସବୁ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସୁନା ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଘର ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର ଦେବେ। ମାତ୍ର ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶତ୍ରୁର ଚୁମ୍ବନ। ଆଉ ଏହି ଶତ୍ରୁର ଚୁମ୍ବନକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କାରଣ ଶତ୍ରୁର ଚୁମ୍ବନ ବହୁତ ମିଠା ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ମିଠା ମିଠା କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହେ। ଲୋକମାନେ ସେସବୁ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ସେମାନେ ଫସିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିକଣି ଚୁପଡ଼ି କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ 2 ତିମୋଥୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ, ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହି ପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟର ଗୋଟିଏ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁର ଚୁମ୍ବନକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସେସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା। ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବେ। ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବେ। ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ମାତ୍ର ସେହି ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ ନ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସୁନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ନୂଆ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ନୂଆ ଜବ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁନାହିଁ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ଜବ୍ ଦରକାର, ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଉଲଝେଇକିନା ରଖି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ଭୁଲ ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମିଠା ମିଠା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶତ୍ରୁର ଚୁମ୍ବନକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ନ ଗଢ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନ ଗଢ଼ି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ଲେସିଂର କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଆଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି,
जो माने यही सब शिक्षा गुड़िक दौरान यह बिब्लिकल नुहे, यह बाइबल अनुमोदित शिक्षा गुड़िक नुहे। शेष समय भ्रांत शिक्षक माने यही प्रकार शिक्षा दौरान आ विश्वासी भाई भौणी माने शत्रुर से चुंबन को जानी पारु नाहांती। इस्कारियोत यहूदा यीशुख्रीष्ट को जो समय धरई देले से समय यीशुख्रीष्ट तांको बंधु बोली कहले, मात्र पितर को कहले दूरह शैतान बोली कहले। बुझंतु प्रिय माने प्रभु यीशुख्रीष्ट पितर को से शैतान कहते, मात्र जो इस्कारियोत यहूदा जे कि शत्रु हस्तरे यीशु को समर्पण करुच्ची, 30 रौप्य मुद्रारे यीशु को विक्रय करुछ, से शत्रु प्रति प्रभु यीशुख्रीष्टर कि प्रकार मनोभाव थिला। शत्रु यही प्रकार भाव में आमको चुंबन दे आमको से शत्रु हस्तरे समर्पण करिबो, आमको भूल मार्ग को नहीं जीवो। प्रिय माने विश्वास जो आमान को प्रेमकारी आमको जो आघात दिए सेटा विश्वसनीय, मात्र शत्रुर चुंबन को टिके ध्यान दियंतु। आपण मानंकु श्रुति मधुर कथा कही आपणक जीवन रे अनेक भूल थिबो, आपणक जीवन रे अनेक प्रकार पाप थिबो, आपणक जीवन चरित्र को सजाड़िला परी, आपणकु तैयारी कला परी, आपणकु पवित्र कला परी, आपणकु धार्मिक कला परी शिक्षा न दे आपणकु केवल फिजिकल ब्लेसिंग आउ मेटेरियल ब्लेसिंग फाइनेंशियली ब्लेसिंग विषय रे जो प्रचारक माने प्रचार केवल करी 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 चलुछंती। आमे राजांकर पुओ झियो, आमे राजांक परी जीवन यापन करिबार सेमाने कहउचंती, मात्र ऑटो वाला को पैसा देला बेले ऑटो वाला सहित झगड़ा करुछंती। परिबा किनिबा समय रे गोटे दिटा परिवार जबरदस्ती निज बैग रे पकई दउछंती, मात्र कथा कोन कहउचंती जे आमे राजांकर पिला, राजांक पिला हेले ऑटो वाला सहित काहे झगड़ा करूछ, राजांकर पिला हेले तुमे काहे कि तुमे परिबा वाला को जबरदस्ती तुमे तांको गोटे दिटा परिवार धरी पळे आसुछ कहीं, कारण से खाली कथा आका सेतिकी जे आम राजांक पिला बढ़िया सूट पिंधार अच्छी, राजांकर पिला भर कार रे रहिबार अच्छी, मात्र राजांक पिला माने ऑटो वाला से झगड़ा करती नहीं 5 टंका 10 टंका पाई। प्रिय माने आमे ये सब विषय गुड़िक भल भाव में जानी रखिबार आवश्यक रही। ये जो शत्रुर चुंबन को शत्रुर मीठा मीठा कथा गुड़िक को जदि आमे ध्यान देबा ताहाले समस्त प्रकार भ्रांति आमे रक्षा पाई परिबा। से जो शिक्षक गुड़िक आमर जीवन को सजाड़ती, आमको पवित्रता विषय रे, धार्मिकता विषय रे, आमको रेप्चर विषय रे, आगामी क्रोध विषय रे, विचार विषय रे आमको जो मैंने शिक्षा दौरान से शिक्षा गुड़िक शुणा केवल ए मेटेरियल ब्लेसिंग आपणकर धन संपत्ति बढ़ीज, आपण को नुआ नुआ घर नुआ नुआ गाड़ी मिल, यही प्रकार शिक्षा गुड़िक प्रति आमको सावधान रही। हूँ शत्रुर चुंबन, चुंबन समस्त को भल लगे, मीठा लगे, मात्र आमे जानी रखिबार आवश्यक रही। इस्कारियोत यहूदार चुंबन ठारू जदि आमे सावधान न रहिबा ताहले आमर जीवन नष्ट हो जाए। आज अनेक जनकर जीवन से प्रकार भाव में नष्ट हो जाउची। आज देखंतु अनेक जन जो मान ब्लेसिंग रो प्रचार करूछंती सेमानकु धन गुड़िक आपण मानक पॉकेट रु नेबा पई सेमान चेष्टा करूछंती। एई सब विषय गुड़िक को बहुत जागृत सहकारे आपण ध्यान न देबे ताहाले आपण शत्रुर चुंबनर शिकार हेबे। प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु, दया करंतु, आउ सत्य शिक्षा रे हितजनक शिक्षा रे कर्ण देबा पई आपण मान को प्रभु अनुग्रह करंतु। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। मंगलमय पिता, मु तुमको धन्यवाद दिए जे तुमे तुम पवित्र वाक्य द्वारा आम मान सहित कथबार्ता होछ, आमको पुनर्बार गोटे चेतनामूलक वाक्य देइछ, शत्रुर चुंबन ठारू सावधान। प्रभु यही प्रकार शिक्षा गुड़िक द्वारा आम जे प्रकार बलवान हेबु, भ्रांत न पड़ू, जेकोसी लोक आमको भ्रांतरे पकईवाई चाहूँगी भ्रांति आम बाहरी आसबू, दयाकोरी साहाय्य कर। हितजनक शिक्षा वाक्य अनुमोदित शिक्षार आम मन दे निज जीवन जीवन को आम गठन करूँ, अनुग्रह प्रदान कर। प्रभु धन्यवाद, तुम सबु समय आम मान प्रभु तुम्हें शिक्षा दे सचेतन करुछ। आउ प्रभु भ्रांत शिक्षा, भ्रांत शिक्षक, भंड भाववादी मानक ठारू आम जे प्रकार सावधान रही परिबा एथि निमंते तुम्हें आमान को सजाग करुछ, सेतिपाई आमे तुमर गौरव करुछु। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना शुणिछ। प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। प्रभु जदि आम को दया करती, अनुग्रह करती, ताहले आसंता अध्याय आ गोटे नुआ प्रसंग रे परस्पर सहित आम साक्षात करिबा रहिबा। समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।